हमको पहचानते हैं? अरे कैसे भी आप पहचानेगा, इसको हटा लीजिएगा। और कैसे भी आप पहचानेगा, क्योंकि हम साल में एक बार आते हैं। हम जाति में पामरिया है, तो जैसे हर साल बंगाल जाते हैं, आज ही हम बंगाल चलेंगे। तो हम अकेले जा नहीं सकते, हमारा दो नातनी है, उस नातनी को साथ लेकर बंगाल जाएंगे। तो बुला के देखेंगे कहाँ पे है वो। बोला रे चुलबुली, का हो नाना? अरे जल्दी, अरे जल्दी रुका रुका हो तनी। ओ नाना काहे बुलाइली रे? ओ नाना काहे बुलाइली रे? আমি যাব রে হাটিয়া, কিনে আনবো খাটিয়া, তোরে সুতাইব রে। जो हम घर में बैठ बैठ के रहेंगे, हाँ। तो खाना पीना कहाँ से चलेगा रे? ना ना तू चले। अरे हम तो चलाएंगे, लेकिन कमाना ना पड़ेगा। हाँ। तो देख, हम सोचे था नहीं, कहा जानता न, हम बंगाल जाएंगे। बंगाल जाएंगे? हाँ, बंगाल में इस समय बहुत लड़का पैदा होता है। हाँ। बंगाल जाकर लड़का उड़का खेला उला दिखाएंगे, पैसा उसा कमाएंगे, फिर वापस लौट के आएंगे। ना ना हाँ। हम बंगाल जाए, हाँ। हमको हम शादी करम। वो बंगाल जाकर शादी करबो तू? हाँ। अरे लड़की, बंगाल का लड़का अच्छा नहीं होता है। किस लिए? किस लिए? बंगाल का लड़का बहुत मंत्र जानता है। तुझे शादी करके ले जाएगा, हाँ। और मंत्र करके तुझे बकरा बनाएगा, और जो उसका काली पूजा आएगा ना, तुझे काट के खा जाएगा। ना ना अरे ना बंगाल जा का दिए ओ चीज लेबू। हाँ। तेरे का देबू जानता नु? सिया सोन धियान लगा के बोला हा 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 ला 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 तेरे नारे ना अरे नाची मेरी बुलबुल, ना ना अरे नाची मेरी बुलबुल, ओ जरा कमर हिला के नाच मेरे बुलबुल, कमर हिला के नाच मेरे बुलबुल। अरे नाच मेरे बुलबुल, कमरा दुला के नाच मेरे बुलबुल। का देबू जानता नो?
हथहरी आंखों में चश्मा देबो हाथ में घड़ी आंखों में चश्मा देबो हाथ में घड़ी आए चुलबुली आओ रे तोहरा के देबो पहना के नाच मेरे बुलबुल कमरा हिला के नाच मेरे बुलबुल और का देबो जानते न का हता हर कमर में बिछा देबो नखों में फुरफुरी हर कमर में बिछा देबो नखों में फुरफुरी और देबो झूला के नाच मेरे बुलबुल कमरा हिला के नाच मेरे बुलबुल अब सुन ले बारे नो हाँ हाँ तो चल हम पहले कहाँ जाएंगे रेलवे स्टेशन हाँ रेलवे स्टेशन पे जाएंगे और रेल पकड़ेंगे हाँ। और कहाँ उतरेंगे मालदा से मालदा नहीं गजल में उतरेंगे गजल में हाँ गजल ठीक है चल चल हो नतनी चल के दूर नतनी चल के दूर हाँ। परवला बेच बेच जावे भगल नतनी चल के दूर परवला बेच बेच जावे भगल अरे परवला बेच बेच कंगना बनाइबे अरे परवला बेच बेच झुमका बनाइबे तू पायल बनाइबे जरूर हाँ नथनी चल के दूर परवला बेच बेच जावे भागल आजा 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 আনন্দ আনন্দ এক এক করে ছয়টি সন্তান হারিয়ে সন্তানের সঙ্গে কাতর হয়ে গেছিলাম স্তব্ধ হয়ে গেছিলাম আর সোনার চম্পকনগরীর সকল প্রজাবর্গ কিন্তু আজ তোমার করুণায় ফিরে পেয়েছি এক নবজাতক সন্তান আজ নবজাতক সন্তান পেয়ে আমিও বড় আনন্দে উন্মাদ হয়ে গেছি হে পরম পুরুষ ভোলানাথ তুমি মানুষকে হাসাতেও পারো তুমি মানুষকে কাঁদাতেও পারো তুমি জগতের সর্বের সেরা তাই আজ আমি আমার নবজাতক সন্তানকে পেয়েছি বলে সে আনন্দিত হয়ে হর গৌরীর সাধনায় নত হতে যায় ওম নমো শিবায় নমো শিবায় হরে হরে ভোলে নমো শিবায় ওম নমো শিবায় ওম নমো শিবায় হরি হরি ভোলে নমো শিবায় জয় শিব শম্ভো জয় মাতা ভবানী
গঙ্গাধর শিব গঙ্গাধর হরে হরে ভরে মহেশ্বর গঙ্গাধর শিব গঙ্গাধর হরে হরে ভোলে মহেশ্বর ওম নমঃ শিবায় নমঃ শিবায় হরি হরি ভোলে নমঃ শিবায় ওম নমঃ শিবায় ওম নমঃ শিবায় হরি 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 নমঃ শিবায় ওম নমঃ শিবায় ওম নমঃ শিবায় হরি 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 ওম নমঃ শিবায় সন্তাই কারণ হতবে নিবেদন চত্তন্ত্র গতি প্রবেশ্বর মহাদেব মহাত্র মহাসবং মহাপাপঙ্গম করব নম নম ওম নমঃ শিবায় সন্তায় কারণ হতবে নিবেদন চত্তন্ত্র গতি প্রবেশ্বর মহাদেব মহাত্র মহাসবং মহাপাপঙ্গম করব নম নম ওম সর্বমঙ্গলা মঙ্গলে শিবে সর্বাত্ম সাধিকে গৌরী শরণ্যে ত্রম্বকে নারায়ণ নমস্তুতে ওম জাহাদেবী সর্বদেশে মাতৃরূপে নমস্কৃতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমঃ বড় আনন্দিত হয়েছি ছয় ছয় সন্তানের সময় যেমনি ভাবে গরিব দুঃখী প্রজাদের অন্ন বস্ত্র দান করেছি ঠিক আমার লক্ষিন্দরের সময় আগামী করলে গরিব দুঃখীদের অন্ন বস্ত্র দান করব অন্ন বস্ত্র দান করব आजा आजा रे नातने आजा हेलो देख हाँ यही है सदा गबर का घर हाँ हेलो हेलो घर में कोई है कि नहीं हाँ का हो सदा गबर बाबू घर में हो क्या हेलो কিছুদিন বাইর হইতে ডাকাডাকি করছে কে দ্বার খোলা আছে ভিতরে প্রবেশ করো चल चल अंदर हाँ चलो नमस्ते बाबूजी नमस्ते কে কিন্তু কে তোমাদের তো দেখে চিনতে পারছি না কে তোমরা কোথা থেকে এসেছো ना ना हम लोग को पहचानते नहीं और कैसे भी आप पहचानेगा क्योंकि हम साल में एक बार आते हैं लड़का का खिला उला दिखाकर वापिस चला जाते हैं তার মানে তোমরা हम लोग पावरिया है কিন্তু बिहार दरभंगा जिला से आए हैं তাই नाকি हाँ কিন্তু এর আগে তো আমার চম্পকনগরে তোমাদের দেখিনি हाँ? हमको देखा नहीं ये आप क्या बता रहे हैं बाबूजी हम तो आपके प्रसाद में कितने बार आए हैं हाँ मेरे पिताजी के साथ आया था मेरे नन्ना के साथ आया था तब तो मैं बचपन था छोटा था কিন্তু তোমার এবার পিতা এলো না মানে नहीं बाबूजी मेरे पिताजी आएगा कहाँ से क्योंकि मेरे पिताजी तो इस दुनिया में नहीं है इस दुनिया छोड़कर बहुत दूर चला गया পামারিয়াগণ আমি অজান্ত হয়তো তোমাদের সরল মনে আমি আঘাত দিয়ে ফেলেছি কিন্তু আমি তো জানি না যে তোমার পিতা মারা গেছে 5 साल हुआ है गुजार गया কিন্তু এই সত্য জন্মিলে মরতে হবে আমার কি কথা কবে হায়রে নিরিচির স্থির কে বা হয়েছে কবে জন্ম যখন নিয়েছি আমাদের সবাইকে একদিন চলে যেতে হবে এই মায়ার সংসার ছেড়ে কিন্তু হঠাৎ করে তোমরা আমার প্রাসাদে এলে মানে बाबूजी हम पहले तो दाई माई के घर गए थे तो दाई माई ने बताया आपके घर में नया बच्चा हुआ है তাই নাকি इसलिए गांव का हर घर छोड़ के आपके घर पे हम आए বেশ
খুবই ভালো করেছো তোমরা। এসে যখন বলেছো, আমিও চাই আমার সন্তানকে নিয়ে সারা চম্পকনগরে তোমরা নাচ গান করে আমার সন্তানের মস্তকে সবার আশীর্বাদটুকু যেন পড়ে। आप ये क्या बता रहे हैं बाबूजी? सिर्फ उन्होंने तो आशीर्वाद करेगा, लेकिन हम भी आशीर्वाद करेंगे। है ना कि? हाँ, रजा का बेटा रजा बनेगा, चोर का बेटा साधु बनेगा, पुलिस का बेटा दरोगा बनेगा। हम ऐसा ऐसा आशीर्वाद करेंगे। বেশ বেশ, কে কোথায় আছিস? আমার মহারানী সনকাকে পাঠিয়ে দেবে। তবু জনি প্রণাম সব। আশীর্বাদ করি সনকা, দীর্ঘায়ু হোক তোমার। বলো গো। সনকা, সে দেখো ওগো আমাদের প্রাসাদে কারা এসেছে। ওগো, তারা কে এসেছে আমাদের বাসাতে? দেখো, এরা হচ্ছে পামরিয়া, বামরিয়া। বিহার থেকে এসেছে। তবে কেন এসেছে গো? তারা চায় আমাদের সন্তানকে নিয়ে সারা চম্পকনগরে নাচ গান করবে, বিনিময়ে আমাদের সন্তানকে ছোট বড় সবাই আশীর্বাদ করবে। না, আমার এই লক্ষ্মীদারকে আমি কোনোদিনের জন্য দিতে চাই না। কেন? আমি যে এক এক করে ছয়টি সন্তান হারিয়ে ফেলছি। কি বলছো সনকা? আমি লক্ষ্মীদারকে আমি তাদের হস্তে দিতে পারবো না। সনকা, আজকের দিনে ফেলে আসার দিনগুলোর কথা ভাবলে আমাদের চলবে না। বর্তমান অতীত হচ্ছে আমাদের লখাই। লক্ষিন্দরকে নিয়ে আমাদের ভাবনাটা ভাবা ঠিক। তাছাড়াও আমি তাদের কথা দিয়ে ফেলেছি। তুমি জানো, আমি প্রজার সুখে সুখী হতে চাই, প্রজার দুঃখে দুঃখী হতে চাই। আমি প্রজাদের মনে কখনো আঘাত করতে চাই না। ওগো, আমি যে তাদের হস্তে আমার লক্ষ্মীদারকে তুলে দেব। লক্ষ্মীদার যে এখনো আমার সে দুধের ভালো। লক্ষ্মীদার যে এখনো দুধ ছাড়া কোনো জিনিস খেতে শেখেনি। ঠিক বলেছো। যদি কান্না করে কি খাওয়াবে বলো? বাবারিয়াগান, हाँ बाबूजी। সারাটা দিন তোমরা সারা চম্পকনগর ঘুরবে, কিন্তু আমাদের লক্ষিন্দর দূতের বালক না জানি ক্ষুধার জ্বালায় যদি কান্না করে আমার সন্তান, जो बच्चे का भूख लग जाएगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। जब हम बिहार से आए हैं ना, तो हमारे गठरी में बांध कर मक्के का छत्तू, जई का छत्तू लेकर आए हैं। जब बच्चा रोएगा, उसको पानी में घुट कर पिला देगा। দুটো দুধের বাচ্চাকে তোমরা ছাতু খাবে? হ্যাঁ, না, আমার সন্তান সেই খাবার খাবে না। बाबूजी, ये आप क्या बता रहे हैं? जो हमारा बाल बच्चा है, जब रोता है ना, तो उसको पानी में घुट कर छत्तू पिला देते हैं, दिन भर सो के रहता है। তাই নাকি? हाँ। সনকা, বলো গো। সন্তানকে দেওয়ার সময় সঙ্গে করে 1 বোতল গরম দুধ দেবে। যখনই আমাদের সন্তান কান্না করবে, সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে গরম দুধ ধরবে। কেমন? ओ, आपके घर पे दूध मिलता है रानी माँ? হ্যাঁ বাবা। तो आप एक काम कीजिएगा, 1 बोतल मत देना, আচ্ছা, 2 बोतल देना। তো বলো। हाँ हाँ, কি করবে? তুমি খাবে? एक बोतल इसको पिलाएंगे और 1 बोतल हम सारे मिलकर पिएंगे। ও, আচ্ছা, বেশ বেশ। আমি সবই বুঝতে পেরেছি। हाँ তোমার নাতিনের ইচ্ছের সঙ্গে তো हाँ हाँ, তাদেরকেও খাওয়াবে মনে হয়। ये दूध पीने का बहुत शौक है इसका। है ঠিক আছে বাবা, এই মুহূর্তে আমার লক্ষ্মীদারকে দিয়ে দিচ্ছি তোমাদের হস্তে। লক্ষ্মীদার যেন আমার সে কান্না না করে। কেমন? हम रोएगा नहीं। এই নাও। ले ले, ठा ले, गद में ठा ले। সনকা, চলো এবার আমরা প্রাসাদে বিশ্রামে নত হই। বেশ। बाबूजी, তাই চলো। एक बात ध्यान से सुन लिया करो, ये आपकी छोटा लड़का है ना, हाँ? तो हम इस बार सोने का चेन लेंगे। ও তাই? হ্যাঁ। আচ্ছা বেশ, আমি দিয়ে দেবো। কেমন? ঠিক আছে। চলো সনকা, চলো। এ নানা, নানা अरे দেখ इसका क्या कितना अच्छा लड़का हुआ रे, बहुत अच्छा है ना। तो पहले लड़का को तो आशीर्वाद करना पड़ेगा। हाँ, नाना तू कौन? मैं आशीर्वाद करूँ? ठीक है, पकड़। जियो जियो जिलो जियो लाला, जुग जुग जियो, माँ का गोदी पे जुग जुग जियो। अरे शुभ दिन भगवान रे बाबुआ, शुभ दिन भगवान। अरे शुभ दिन भगवान रे बाबुआ, शुभ दिन भगवान। अरे शुभ दिन भगवान रे बबुआ, शुभ दिन भगवान। আপনারা বসুন, এখন লক্ষিন্দরের পাঠশালা বা স্কুল শুরু হবে। আপনারা বসুন।
अरे मसी दुआरिया गइले रे पमरिया अरे मसी दुआरिया गइले रे पमरिया देखो 50 रुपया गइले दान रे बाबुआ शुभ दिन भगवान रे बाबुआ शुभ दिन भगवान शुभ दिन भगवान रे बाबुआ शुभ दिन भगवान दुआरिया गइले रे पमरिया मामा के गोदी ऊपर गइले रे बाबुआ शुभ दिन भगवान रे बबुआ शुभ दिन भगवान ए नातनी ये बंगाल है हाँ तो इन लोगों को कुछ बांग्ला में समझाना पड़ेगा हाँ তাই দেখুন এই বাচ্চাটিকে নিয়ে আপনাদের কাছে যাবে আপনারা এই বাচ্চাটিকে নিয়ে আদর করে আমাদের কোলে ফিরিয়ে দেবেন দয়া করে পুতুল ভেবে কেউ ছুঁড়ে ফেলবেন না তাই শুনুন একটি ছোট্ট বাংলা গান তারপরে আমাদের আর অভিনয় কেমন ও বলিও রে আদরের ছেলে ওরে ছাওয়াল কেন কান্দে রে মাসির কোলে যাবে ছেলে তাই মাসি মাসি বলে গো মাসির কোলে ওইতে ছেলে মামির কোলে গেল গো তাই বাচ্চাটিকে নিয়ে সবার কাছে যাচ্ছে আপনারা আদর করুন আর আমাদের কোলে ফিরে দিন আর দেখুন আমাদের পরবর্তী অংশ নমস্কার।